Nos atiende Alan Dershowitz. Él es abogado del juicio político de Donald Trump. Sobre el arresto de Donald Trump, ha dicho algo bien interesante nuestro invitado, y es que Donald Trump puede ser presidente de los Estados Unidos desde la prisión. Esa es la primera pregunta, Ana. ¿Eso quiere decir que un presidente de los Estados Unidos puede tener un antecedente judicial? ¿Pudo haber sido arrestado y aún así puede ser presidente? Good morning, Mr. Dershowitz. Thank you very much for your time today at W Radio. Well, thank you very much for having me. I appreciate it. And we want to begin by something that you have mentioned, and is that President Trump could be president even if he's arrested, even if he's in jail. And the question would be, in your experience as a lawyer, the U.S. law, can a U.S. president have a criminal history and be arrested and still be president? Yes, the Constitution only provides that to be president, you have to be 35 years old, and you have to be born in the United States, and a few other technical things. But a president can be elected if arrested, even if convicted, and technically, even if in prison. Now, that's not going to happen. But theoretically, a president can serve even if he is convicted of a crime. Nos dice que sí, que la Constitución solo da ciertos requisitos técnicos para ser presidente de los Estados Unidos, como por ejemplo tener 35 años o más de 35 años, haber nacido en los Estados Unidos y otros aspectos técnicos, pero nos dice que incluso una persona arrestada, incluso condenada o que esté en prisión, podría ejercer la presidencia de los Estados Unidos. Dice que es algo absolutamente hipotético, que no va a pasar, pero pues sí se podría. Nuestro invitado ha sido abogado de O.J. Simpson, de Jeffrey Epstein, de Julian Assange, de Harvey Weinstein y de Donald Trump. De acuerdo a su última respuesta, Ana, hay quienes dicen que lo mejor que le podría pasar a Donald Trump es que lo arresten, lo estarían eligiendo presidente. ¿Él comparte esa opinión? Going back to your last answer, some people believe that the best thing that could happen to former President Trump is to be arrested, because that would, immediately make him win the elections in 2024. Do you share that opinion, that an arrest, politically wise, will be very helpful for the president? Well, I wrote a book about this. It's called Get Trump, about how efforts are being made by people in the Democratic Party to prevent him from running. I actually voted against him. I'm not a Trump political supporter, but I do think that if he were to be convicted, it would probably help his campaign rather than hurt it, because a lot of people would feel that he was targeted improperly. Nos dice que incluso escribió un libro sobre eso, que quiere decir atrapa a Trump, y sobre todos esos esfuerzos que los demócratas han hecho para evitar que sea candidato. Él, de hecho, votó en contra de Trump, no lo apoya políticamente, pero nos dice que si lo acusan puede ayudarlo en una campaña en vez de lastimarlo. Y muchos piensan que atacándolo pueden lastimarlo, y no es así. Al contrario, podrían hacerle un beneficio en su candidatura o en su campaña. Hay quienes piensan que es muy improbable que hoy sea detenido o que sea detenido el expresidente Donald Trump. ¿Qué piensa él? ¿Es probable que de verdad vaya a la cárcel? O, por ejemplo, en casos como el caso de Georgia por las elecciones, ese sí puede pesar en contra del expresidente. Many people believe that it's very highly unlikely that President Trump will be detained today, that this is not going to happen. Do you believe that, on the other hand, the case that he has in Georgia, that could actually get him arrested? I don't think he'll ever be arrested. I think he might be indicted, and then he would be allowed to simply surrender. I don't think there's going to be this dramatic picture of him being arrested, but I think he will be indicted in New York. I do not think he will be indicted in Georgia, or in Washington or in Florida. But you can't ever know that for sure, because we don't know what the evidence is that they have behind the scenes. No cree que vaya a ser arrestado, no cree que vayamos a tener esa imagen dramática del arresto. Sí cree que puede ser acusado en Nueva York. En Georgia no lo ve probable, tampoco en Washington y tampoco en Florida, aunque no hay certeza de nada porque no se sabe qué evidencia tienen en contra de él.
Pero quiero insistirle en eso, porque muchos consideran que el caso de Nueva York es un caso muy complejo donde es difícil llegar a una condena, que en cambio el caso de Georgia, que implica lo que llaman racketeering, según se ha dicho, y conspiración, o sea, asociación criminal y conspiración, es mucho más complicado y eventualmente tendría una pena mayor. ¿Considera él que el problema real puede estar en Georgia y no en Nueva York? Going a dip farther into this, many people believe that the New York case is a very complex case, very hard to get a sentence in a case like this. On the other hand, the Georgia case involves racketeering, criminal association, and perhaps it's easier to get a sentencing with a case like this. Do you believe that his real problem is in Georgia and not in New York? I think the Georgia case is very difficult to get a conviction because you use the word find. And the word find means that the votes are there. You just have to search for them. He didn't say create or invent votes. So I don't think he can be legitimately convicted in Georgia as well. Él no cree que vaya a ser acusado en Georgia también porque nos dice que simplemente hablan de crear o inventar votos, o sea, no hablan de crear o inventar votos y por esa razón no cree que haya una acusación en contra de él en Georgia. Nos dice que simplemente habla de ir a buscar los votos. Este es un caso sin precedentes, como lo hemos mencionado. ¿Cómo podría el resultado de este caso afectar la percepción pública del sistema de justicia y su capacidad para responsabilizar a personas como Donald Trump, personas poderosas? How might the outcome of this case affect public perception of the justice system in this country and the ability that this country has to hold accountable people in powerful positions? Well, I do think it has a big impact on the perception of the justice system. That's why I wrote a book about it called Get Trump, all about the distortions of the justice system in an effort to prevent Trump from running for office. And so I think many Americans, even people like me who don't support Trump politically, are upset at this attempt to get Trump, which is the title of my book. Pues cree que tiene un impacto grande en la percepción que hay en los Estados Unidos del sistema judicial. Por eso nos reitera que en su libro Get Trump o Atrapa a Trump hay ciertas distorsiones en el sistema judicial o se pueden evidenciar estas distorsiones en el sistema judicial para que Donald Trump no sea candidato a la presidencia y muchos estadounidenses, incluso los que no lo apoyan, están decepcionados de que el sistema judicial se vaya a distorsionar solo para evitar su candidatura. Entonces, como dijo el señor McCarthy, esto es solamente políticas. Él está de acuerdo que si este caso fuese el de otra persona, lo que está pasando en Nueva York, de repente no le hubiesen metido todos los recursos para llegar a este punto, sino que lo están haciendo solamente porque es el expresidente Trump y porque es un tema político. So, connecting with this last answer, would you agree what Mr. McCarthy said recently, and this is just politics, that perhaps what's happening in New York is a very small case, well, not a small case, but it's a case that if it wasn't Trump would have not received the resources that it has to get to this point. Do you agree that all of this is just politics? Well, I think it's all about politics. The case in New York is very, very weak. Nobody has ever been prosecuted for falsely denying an affair with somebody and putting it under legal fees. That's never happened before, and it will probably never happen again. So it's very political. Nos dice que es muy político el sistema en Nueva York, que es bastante débil. Nunca nadie ha sido acusado por negar un romance con alguien más. Eso no cree que vaya a pasar tampoco en Nueva York y simplemente no tiene precedentes. Que Trump puede servir como presidente desde la prisión, pero y ya más como estadounidense que como abogado, ¿él cree que de verdad Trump puede tener una presidencia efectiva con tanto ruido judicial y legal? Of course, you've mentioned the part about prison, that he could be in prison and he could still be president. But do you really believe, and this question is more as a U.S. citizen than as a lawyer, do you believe that a president can execute a successful presidency, a successful administration, when it has so much, loudness, noise surrounding him? It can be very difficult to have a fair trial, particularly in New York. There's so much pressure
on all sides. Our country is deeply, deeply divided along partisan lines, and our system of justice has become very partisan, and therefore it's very difficult for a person to get a fair trial in an area in which his politics are very much opposed. Attorney Dershowitz, thank you very much for your time, and please have a very happy week in New York. Well, thank you so much. I appreciate it. Pues nos decía al final que es muy difícil tener un juicio justo en Nueva York porque hay mucha presión por varios lados. Es un país absolutamente dividido, un sistema judicial partidista, y por eso cree que es muy difícil que una persona pueda tener un juicio justo sin tener ninguna presión de lado y lado.